आजिर एही गिहा गेही कहानीटी आपण माननकु निश्चय भल लागिबो आउ बांड बियाकु गरम करि देबो। जदि एही कहानी सुनी बांड उठी जाय ताहेले से उठिथिबा बांडरे सब्सक्राइब चिन्ह को पिटी दियंतु। देरी न करि चलंतु आजिर गिहा गेही कहानी उपरकु जिबा। बो मरिगला परे बापा मते गेही गेही गर्भवती करिदेले आउ निज स्त्री करि पाखरे रखिले। हाय सांग माने मु संध्या मोर एही कहानी 5 वर्ष तळर चलंतु सेही पुराना गिहा कथा उपरकु जिबा। मु अल्प बयसर होइथिली सेबेठारु मो बो चली जायथिला। सेबेठु मो बापा एका एका बंची आसीछंती। केवल मो भविष्यत पई कारे द्वितीय विवाह कले। मो साबत बो मते भलरे देखा सुना करिबो नाही भाबी बापा विवाह कले नाही। बापा मते बहुत भल पांती। मु भी बेले बेले बापांकु मो बो कथा मने पकेई दिए। बापा बहुत कम कथा कुहंती तेनु से तांको दुखकु निज छाती भितरे चापी रखुथिले। बापांको जीवन मु थिली एवं तांको जीवन रे मो छडा आउ केही नथिले। बापा कोर्ट रे काम करंती तेनु बापा सकाळु चली जाउथिले आउ मोर देखा सुना करिबा पई जणे आया थिला। मु भी स्कूल चली जाउथिली आउ फेरला परे संध्या हेले मु बापांको आसीबा बाटकु अनेकी बसी थाए। जेमिति से आसुथिले मु तांको ऊपर चढ़ी जाउथिली बापा मो उठरे चुमा देउथिले। मु सेते बेले 8 वर्षर थिली बेसी किछि जानि नथिली। टीवी देखिबाकू मु बहुत भल पाउथिली। सारा दिन टीवी देखुथिली। धीरे धीरे मु बड़ होई गली आउ 23 वर्षर जवान मस्त हट माल होई गली। बो चली जिबा परे बापा ही मोर सब कथा बुझुथिले। सेही मते गाधोई देउथिले मोर चुटी को धोई देउथिले मते कपड़ा पिंधेई देउथिले। बापा सह मु खाउथिली आउ तांको सह गोटे खटरे सोउथिली। बापा हसी हसी मो उठरे चुमा देउथिले। जेते बेले मु बड़ ओ जवान होई गली सब बदली गला। बापा मो उठरे चुमा देबा बंद करि देले आउ से मो सांगरे न सोई अलगा खटरे सोइले। सांग माने दुनियार कोनोसी बापा तार झियो को खराब नजर रे देखे नाही। मो बापा भी मते खराब नजर रे देखु नथिले। से जानि सारिथिले कि तांकर झियो एबे जवान होई गलानी। मु भी बुझी जाइथिली जे मो बापा मते जेते भी भल पाउथिले भी जवान झियार ओठरे चुमा देबार अर्थ अन्य किछि बुझाई थाए। सांग माने मु बिया ओ बांड विषय रे कोनोसी सांग मानक ठारु जानि नथिली। ए सब मु टीवी रु सिखि जाइथिली। सेते बेले हमर केबल लागिथिला। राती 12टा पाखा पाखिरे बीपी चले। मु थरे राती रे एमिति टीवी देखुथिली आउ अलगा चैनल लगाउ से गिहा गेही चैनल लागि गला आउ भल गिहा गेही वीडियो गोटे देउथिला। 23 वर्ष हेबा भितरे मु सब किछि जानि जाइथिली। मु राती राती अनिद्रा होई गिहा गेही देखुथिली। जेते बेले बापा मते चेक करिबा पई आसंती मु तुरंत टीवी बंद करि सोई जाय। धीरे धीरे मु गिहा गेही विषय रे सब किछि जानि जाइथिली। थरे बापांको देह दरज हेउथिला आउ तांको देह रे तेल मालिश करिबा पई मते कहिले मु बापांको मालिश करि देबाकू गली। देखिली बापा केवल गोटे गामुछा पिंधिथिले। बापांकर बयस 45 वर्ष हेबो तथापि बापा देखिबाकू अच्छा खास जवान टोका परिथिले। मो बापा खट उपरे सोई गले आउ मु तांको देह रे जडीबुटी बाला तेल लगेइबारे लागिली। प्रथमे मु बापांको जणे बापा हिसाब रे बहुत भल पाउथिली किंतु मु जानि नथिली सेदिन कोन पई मु बापांको जणे प्रेमी नजर रे भल पाउथिली। कारण मु सबुदिन से बीपी सब देखि राती रे बियारे आंगुथि मारुथिली। मोर एई कांड कोरोना विषय रे बापा किछि जानि नथिले। सेदिन संध्या बेले जते बेले मु बापांको हाथ गोड़ मालिश करुथिली सेते बेले मो मन रे आसिला संध्या तू एते दिन हेला गोटे बांड खोजुथिली किंतु तो आगरे गोटे मस्त तगड़ा बांड अछि। एकथा भाबी मु बापांको गोड़ ओ जंघकु खूब रगड़ी मालिश करुथिली। बापा कहिले झियो आजि तू तो बहुत भलरे मालिश करूछु। झियो तोते किछि कोन दरकार अछि कि मु आजि बहुत खुशी तू जहा मागिबु मु तोते आनिकी देबी कहिले। इच्छा तो हेउथिला बापा मते किछि दरकार नाही केवल तुमरो बड़ मोटा बांड मते देई दियो बोली कहिबाकू किंतु मु एकथा कहिली नाही। मु बापांको देहकु तेल लगेई मालिश करिबारु तांको बांड उठी पूरा शक्त होई गला आउ बाहरकु जणा पडिला। मु कारे खराब भाबिबी बोली बापा उठिकी गाधुआ घरकु चली गले। मु सेही समय रे गोटे ढिला नाइटी पिंधिथिली। बापांकु मोर दुधर दर्शन होई गला। बापा कहिले झियो एबे तू बहुत बड़ होई गलुनी एते थिला कपड़ा पिंधि नाही। मु बुझी गली आजि बापा मो दुधर दर्शन पई जाइछंती। जेते बेले बापा गाधुआ घरकु चली गले मते टिके आश्चर्य लागिला। मो मनरे प्रश्न उठिला बापा गाधुआ घरे पसी कोन करूछंती बोली। तापरे मु कबाट फांकरे देखिली बापा भितरे लंगड़ा होई तांको बांडकु धरि मुठी मारिबारे व्यस्त थिले। मो बापांको बांड कोन मस्त होई कि अछि मोटा आउ लंबा बांड। मोटा गाजर परिका थिला तांको बांड मुंडी गोलापी थिला आउ बांड कला थिला। बापांको आखि बंद थिला बोध होए से मो कथा भाबुथिले आउ बांडकु आगो पछ करी मुठी मारी चलीथिले। पूरा मजा नै मु पाखा पाखी 10 मिनिट पर्यंत ए सीन देखिली। बापांको मुठी मारिबा देखि मते भी गेही हेबाकू बहुत इच्छा होई गला। लागुथिला बापांको बांडकु आनी मो बिया भितरे पुरेई दियंती। तापरे मु संभाली न पारी बियारे आंगुठी मारी चलीली। बापा मुठी मारी मारी खूब मजा नेउथिले। किछि समय मुठी मारिबा परे तांको मोटा बांडरू बंधुकरू गुली बाहरिला परी बीर्य पिचकारी मारी बाहरी गला आउ बापा धीरे धीरे शांत होइतिले। मु भाबिली जदि बापा मते गिहंती ताहेले से भी सुख पाइबा सह मते भी सुख मिलि जिवो। मु ठाउ ठाउ बापा कोन पई मुठी मारुछंती मते जदि कहंते मु सबुदिन गिहा खाइबाकू राजी होई जानती आउ तांको भोजकू मेटाइथंती। पाखरे मो पारी जबान झियो ठाउ ठाउ बापा मुठी काहेकि मारुछंती बोली भाबिली आउ मु मो रूमकू चली आसिली। मु जानिछि बापा मते किछि कहिबे नाही कारण मु तांको झियो तेनु मते ही बापांको पटे गेही हेबाकू पडिबो बोली भाबिली। मु सेइटा भी भल भाबरे जानिछि जे कोनोसी बापा भी एते सहजरे तांको निज झियो सह गिहा गेही हेबाकू इच्छा करिबे नाही। सेमिति गोटे दिन बापा गाधोइबा पूर्वरु मु गाधुआ घरकू पसी गली आउ गाधोइबारे लागिली। जेते बेले बापा गाधोइबा पई आसिले मु सांगे सांगे बाहरकू चली आसिली। मु मो छाती रे केवल गोटे गोलापी रंगर पतला गामुछा गोटे बांधी रखिथिली। मोर गोरा गोरा चिकनिया आंठू पूरा खोला थिला आउ उपरु मोर दुई कांध चमकु थिला। सांग माने मु जानि सुनी गामुछाकू हालती करी बांधी रखिथिली। जेमिति मु बाहरकू बाहरिली बापा आगरे थिया होइथिले। मु पछपटकू हाथ नै धीरे करी गामुछा
ଗାମୁଛା ଗଣ୍ଠିରେ ହାତ ଲଗେଇଲି ଆଉ ଗାମୁଛା ସର କିନା ତଳକୁ ଗଳି ପଡିଲା। ମୁଁ ଡରିବାର ଶବ୍ଦ କରିଲି। ବାପା ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଖୁବ ସୁରତ ଦେହରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ରହି ଯାଇଥିଲା। କେମିତି ଗାମୁଛା ବନ୍ଧୁଛୁ? ଠିକ୍ ସେ ବାନ୍ଧେ ଝିଅ, ଏବେ ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ହୋଇନାହୁଁ ବୋଲି ବାପା କହିଲେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଗାମୁଛା ଉଠି ମୋ ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଲେ। ବାପା ମୋର ଲଙ୍ଗଲା ଦେହକୁ ସଫା ସଫା ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ପଶ୍ଚାତାପର ନାଟକ କରି ସେଠୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା କାରଣରୁ ମୋ ଦେହ ଓଦା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଚଟଣାରେ ପାଣି ଲାଗି ମୋ ଗୋଡ ଖସିଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଦେହରୁ ଗାମୁଛା ଖସିଗଲା। ବାପା ମତେ ଉଠେଇବା ସମୟରେ ସେ ବି ପଡିଗଲେ। ସେ ମୋ ଉପରେ ପଡିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେରି ନ କରି ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ବାହୁରେ ଜାବୁଡି ଧରିଲି। ସେ ବି ମୋତେ ବାହୁରେ ଜାବୁଡି ଧରିଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି। ତାପରେ ବାପା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୋ ଉଠ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମସ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯବାନ ଓ ରୁଗ୍ନ ଝିଅକୁ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମୋ ଦେହର ରୂପ ତାଙ୍କ ସାଧନାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି ମଉକା ମିଳିଛି, ଜମା ହାତ ଛଡା କର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଜୋରେ ଜାବୁଡି ଧରିଲି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଜମେଇକି ଚୁମା ଦିଆ ଦେଇ ହେଲୁ। ମୁଁ ତ ଓଲଗ୍ନ ଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ହାତ ମୋର ଗୋଲ ଗୋଲ ଦୁଧ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ବାପା ମୋର ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ଚିପିବା ପାଇଁ ଦେଲି। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୋର କଳା ଓଦା ବାଳ ବିଛେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାପା ମୋର ବାଳକୁ ଆଜଷ୍ଟ କରି ମୋର ଦୁଧକୁ ପିଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ପୁରା ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଥିଲି। କିଛି ମିନିଟ ଭିତରେ ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ ତୁ ଏତେ ମସ୍ତ ମାଲ କେବେଠୁ ହୋଇଗଲୁଣି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ଆଜି ବି ଛୋଟ ଅଛୁ। ମୁଁ ତୋର ରୂପର ରସ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଯଦି ତୁ ଏକଥା ବାହାରେ କହିଦେବୁ ବୋଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁ କଣ ଗିହା ଗେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ ଗିହା ଗେହି ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଟିଭି ମୋ କୋଠରୀରେ ଲଗେଇଛ ସେଥିରେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁଦିନ ଗିହା ଗେହି ଭିଡିଓ ଦେଉଛି। ମୋ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବାପା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବାପା ତୁମେ ବିନା କୌଣସି ଟେନସନ ନ ନେଇ ମୋତେ ଗିହମ। ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ସହ ଗେହି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ସହ ଗେହି ହେବାକୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ। ଦିନେ ଗାଧୁଆ ଘରେ ମୁଖି ମାରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ତମ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ମୋତେ ଗେହି ହେବାକୁ ପୁରା ପାଗଳି ପରି ଲାଗି ଯାଉଛି। ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଗେହି ତମ ବାଣ୍ଡର ଭୋକ ଆଉ ମୋ ବିହାର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଅ। ଆମର ଏଇ ଗିହା ଗେହି କଥା କେବଳ ଆମ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ବାହାର ଦୁନିଆକୁ କିଛି ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବେଫିକର ହୋଇ ମୋତେ ଗିହମ ଏକଥା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି। ଏବେ ବାପା ପୁରା ଟେନସନ ଫ୍ରି ହୋଇ ମୋର ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଟିଭିରେ ଗିହା ଗେହି ସିନ୍ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜେ ଗେହି ହେଉଛି। ବାପା ଛୋଟ ପିଲା ପରି ମୋ ଦୁଧକୁ ପିଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲି ଆଉ ମୋର ବିଆ ଓଦା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ବାପା ମୋର ଗୋରା ପେଟକୁ ଚୁଚୁମି ଚିଚୁମି ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବାପା ଏବେ ମୋ ନାଭିକୁ ଚୁମିବା ଓ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୋ ନାଭି ଖୁବ ଗଭୀର ଥିଲା। ବାପା ମୋ ନାଭିରେ ଜିଭ ପୁରେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଏକ ଅଜବ ସୁଖ ମିଳୁଥିଲା। ମୋ ତଳି ପେଟରେ ହଲଚଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୋତେ ଆଉ ଛଟପଟ କର ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୋ ବୋଉକୁ ଗେହୁଥିଲି ସେମିତି ମୋତେ ଗେହି ଦିଅ। ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲାଣି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ତାପରେ ବାପା ମୋର ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ବିଆ ମୋ ବିଆକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଆରୁ ବାଳ ସବୁ ସଫା କରିଥିଲି। ମୋ ବିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିକଣ ଲାଗୁଥିଲା। ବାପା ମୋ ବିଆକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହୋଇ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ବିଆ ଥିଲା। ସେ ବି ବିଆକୁ ପୁରା ସଫା କରିକି ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ହସି ଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ବୋଉକୁ ଯେମିତି ସୁଖ ଦେଉଥିଲି ମୋତେ ବି ସେମିତି ସୁଖ ଦରକାର। ତାପରେ ବାପା ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳୁଥିଲା ଜୀବନରେ କେବେ ମିଳିନଥିଲା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଜି ନିଜେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ବିଆ ଚଟାଉଛି। ବାପା ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଜିଭକୁ ମୋ ବିଆ ଚାରିପଟେ ବୁଲେଇ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ବିଆ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ବାପା ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିବା ସହିତ ମୋ ଉଠକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ମୋତେ ଚରମ ସୁଖ ମିଳୁଥିଲା। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୋର ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମେଲେଇ ଦେଲି। ବାପା ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗେହିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତାପରେ ବାପା ଡେରି ନ କରି ତାଙ୍କ କପଡା ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ କଳା ମୁସଲିଆ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମୋ ବିଆ ମୁହଁରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଘଷି ଘଷି ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲେ। ଫୁସ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଆଉ ବାଣ୍ଡ ବିଆ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଗଲା। ମୋ ସିଲ୍ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ମୋ ବିଆରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଜୋର ଜୋର କରି ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାପା ସେମିତି ପେଲି ଚାଲିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଦରଜ ଖତମ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୋତେ ଗେହି ହେବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ବାପାଙ୍କ ସହ ଗେହି ହେଉଥିଲି। ଆମେ ବାପା ଝିଅ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ବାପା ଝିଅ ବୋଲି। ବାପା ମୋତେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧକ୍କା ମାରି ମାରି ଗେହିଲେ ଆଉ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଫାଟିଥିବା ବିଆରେ ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରୁ ବାହାର କରିଲେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇ ପଡିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ମୋ ଗାଣ୍ଡି ବି ମାରିଲେ। ସେ ରାତିରେ ଆମେ ବାପା ଝିଅ ଆଉ ଶୋଇଲୁ ନାହିଁ। ମନ ଭରି ଗିହା ଗେହି ହେଲୁ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମରେ ନ ଶୋଇ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଇଲୁ। ମୁଁ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଗେହି ହୋଇ ସାରିବା ହିଁ ଶୋଉଥିଲି ଆଉ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠି ପୁଣି ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ବସି ଗେହି ହେଉଥିଲି। ବାପା ସକାଳୁ ସକାଳୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ମୋତେ ଗେହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ପଡନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ରେଡି କରିଦେଇଥାଏ। ବାପା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିଫିନ ରଖିଦେଉଥିଲି। ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଆସିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଉଥିଲି ଆଉ ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲି ଆଉ ରାତିର ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଝିଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆମ ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଗିହା ଗେହି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଗିହା ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଆଡୁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଆମ ଗାଁ ଛାଡି ବାହାର ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସେଠି ଆମକୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ଯିଏ ମୋ କଥା ପଚାରେ ବାପା କୁହନ୍ତି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ମୋ ବାପା ମୋତେ ରାତିରେ ମୋତେ ଗିହନ୍ତି। ଏବେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଗଲେଣି।